Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga dito yung panawon ti panagapit. Kanayon, titudo na. Kasano nga makabilag da tao itirek. Jay ginapas ka no data siya kat agros-rusingan. Tanatudwan idi naggapas da. Saan damot ang makabilag tatudo-atudo. Ay, parikot da ito. Kasano nga makabilag iti erek no kastoy asaan nga aginay. Uray makaapit tayo no saan ang mabilag adagaw. Sayang matlaang. No isernat na, agibilag ta itirek iti kalsada. Di dalaki di maawatan na. Agrusing nga rudirek. Sayang. Ay na, Inteng. Adda ka no na aksidente di takabangibang a barangay. Gapo iti Eric ang nakabilag iti kalsada. Ewan ka nung harod. Lisyan ko madyamay sa alugan ti nakabilag nga Eric. Ang adda nasabat na. Isu nga iparit dati agbilag ijay ayan ti kalsada. Adalata mo nasulpang atatao. Agibilag dalata iti Eric iti kalsada. Ay, kapilitan na kasta ti aramiden da tamadadaal mo't ngamin ti Eric da. Ay, adda ko manalawa alote pagibilagan iti Eric. Ay, dayta nga ro ti parikot. Awan tinalawa nga arubayan dagiti tattao. Nakita ngayap aplag ni Kabadong ti pagbilagan niyo igid ti kalsada. Ay, amok man kan kwa na maray. Sayang mga mintirik may tamang ano agrosayng. Kailalaan niyo ti Eric. Ngam kasano tinayulog alintag ang maipari tagbilag iti kalsada. Napay ngamin ngay nyulog da day talintag. Agsipo, taado ti madian na pasamak iti kalsada. Gapo iti nakabilag nga Eric. Naira na laang dagita na pasamak maray. Pabasulan da ket ti irikan no apay nga da na pasamak nga aksidentay. No awan ti Eric ang nakabilag, mabalin ang naliklikan ti aksidente maray. Apay nga inhalam day ta paggaek. Anya ti usar da ito'y ay angkal. Paggaek ang makina day ta. Apay nga inalam. Ramata ka simpre. Gaikat ti arubayak. Tapno da pagbilagak iti irek. Nasayat atap no saan manan nga iti kalsada ti pagibilagam. Dalat ta na sulpang agbilag iti kalsada. Ngam sana kamay sa kadakwada angkal. Saan ko ang mabantayan amin apaset ti kalsada? Ang no da mapasamak nga aksidentay. Jakin Eric ti agsungbat. Damang ibagbaga. Apaidam ka kanaw. Ha? Gapo iti naramid yu alintag akasta. Gapo kadagiti aksidente ang napasamak. Isu nga dalintag itan. Apay nga impasagad mo day ta irek badong. Mabayag ang mainitan, kung masapa ang malinungan ti batog ta kalsada. Inak ibilag iji sa bali apas ti kalsada ti irek. Anya, di ta medyo sangat ti masapa ang mainitan kun maladaw ang malinungan ti pangipanam iti iray. Uy na, kakaiso na nga aginay. Una, ngam asidag iti kurbaan. Amangan no adda agsabat alugan. Ikak iti sadal na kay kayaw, tapno makita ti aglabas alugan. Nalayang nga agpaiso ijay asidag ti kurbaan. Iso anala ka mabilag. Isurot mo amin na pagbilagan ah. Apay, mano asako ti bilag mo. Uray mano asakaw, tanalawa mo iji kalsada. Ibilag iji may saalin niya ti kalsada. Damat ingkabil da amar ka dito kalsada. Pagibilagan da siguro. Ang malas da, tayo mo natamay. At dapay kayo nga insadol da. No agibilag da di taminarkaan da. Siguradong agriri da. Apay, kukwada ti kalsada aya. First come, first serve ba? Ang mga nuday tabalay iti asidag tinang marka tapno awan ti agbilag. Uray inikan na iti sadal kun marka. Tayo mo nata ditoy. Mala, iaplag takiding na iti pagbilagan. Mala, sapay kumangarog ta saan ang masapang agtudaw. Sapay saan nga asidag iti balay. Noing kuyam na, nakit umay taadagusin na, tagakastan. Ay, makainumak matlaang lakwan nakman iti mainom kan tinapay maray.
Naggapom ayamaray, nasapa kamot ang nakakalugong iti payabiyab. Napang kami man nagbilag iti Erek ken ni Badungkaw. Nagbilagan nyo ngay. Di taasidag ti kurbaan maray. Imbag ijay tamasapa ang mabilag ken maladaw ang malinungan. Nagbilag kayo manan di ta kalsada. Ket isungarod ti mainitan. Kapilitan at agrusingan ti Erek no saan ang mabilag. Maawatak mo't kitde ti sitwasyon yaw. Ngam kasano no mairana nga ada maaksidente gapo iti bilagyaw. Sapay saan anasimpa ijay abanda. Medyo sumalog pay. Ijay mo't tinangipanan ni Badungko kadagiti Erek may maray. Kasano daytoyon inteng, aplagan metten dagiti tattao ti Erek di kalsada. Ay, sa pala kumatawan maira na nga aglabas nga ag-inspeksyon. Ay, delikado. Angem no saan met amabilag ti Erek da. Sayang, tanatuduan idi ginapas da. Ay, day tangarod kahit. Jak mabalin nga ibilin nga akasen da dagiti ibilbilag da nga Erek. Ay imbag ken ni Kwarog taijay samot arubayan na tinagbilagan na. Ay, urasyak. Basit lating bilag ko iti arubayan. Angem dagiti daddo maanagbilag di ta kalsada. Mano asa ko ti imbilag da. Ay, amangan nga ron no adda umay mangkita. Day tangarod kahit. Ay, uray si ka akapitan ket madaksan. Sa pa'y ura ibagak nga di dagbilag ket ipilit dati agibilag. Apay ngagbinbinog kaw kayo itay kinikar daw, ijay nagbilagan ta iti Erek. Agungit kiday. No apay nagibilagak ka na, iji minarkaan na iji kalsada. Ket di namit kuko ti kalsada. Kunakun ket nga daagriri iti panagbilag ta ijay. Apay kuma, ket di namit kuko ti kalsada. Apay gapot na batog da, kukuadan. Ay, nagbilagan da ngay. Kapilitan, adimundan da. Alangan nga ikatag ti Erek, ta isukat na ti Erek na. Ay naglalengan nan ngay. Malinungan mo't ngamin adagos dito asidag ti balay ta. Iso nga inalistwak tinapan nagibilag ijay. Di oray saan na makabilag, tinabuntog nga gungunay. Ay, basit tinaibilag ta. Ta saan mo't unay analawat ti arubayan ta. Ay, anya nga ron. Ano sam nga ibilag to manin? Ay, anya pa'y nga, no di kasta. Ay, narigat mo't nga no agbilag di tabatog ti kalsada. May nagririnig daw. Tadang ibilag ka ni Pare Badong, iti batog da. Da, kahit anya nga iti imbagam. Imbaga. Nga awan kalintigan ti ure asinaw nga agibilag ken mangiparet ta kalsada may. Ay, unayan ni Cardo. Day tapay tinapan na inririkon ka. Jakman amo, ta saan ang makaawat, day jay atao. Duatang agkiwar iti Erek, tado asako dyan na ibilag. Ay, impasagad mon tumo ngamin ngembunag. Inton sa bali ko mga aldaw mo ti daduma. Kakaisuna naginit. Gundawayan ati panaginit na. Ng marigatan mo't datao nga agkiwar ken agakas. Ay anusan ta no saan mo't amabilag ti Erek ket madadaal. Anya pa'y nga inudi kasta. Ngam imbes ang makabilag ti daduma. Saanen ta inaplagam mo't ti ati duga kalsada. Di oray di da makabilbilag. Basta makabilag ta. Day tamot ti madikon ka no daduma ba daw? Awan bibiyang mo iti daduma. Anya ngay kumati maitulong da kanyak dagita tattao. Saan mo nga ibaga ti kasta? Tauray kaskasanaw, kasapulam ti kaaruba. Ay, imbag ta nagranata dito'y dalan, paray. Apay, da pagsayatan ngay padamag mo, paray. Ay, agriri ti kaarubam. Day tala kanu bagim ti among maisagot. Awang kanu bibiyang mo iti kaarubam. Anya kumangit ti ranod ko kadagita akarubak, paray. Na, apay nga akas tati sa paray. Ay, awan lati amok ang maitulong dagita akaruba. Magsiguyod ti ipos na. Ha? Apay no, saan ko ang maiguyod ti ipos ka matulungan na nga ta dagita akaruba. Kwa, saan nga iti amin agundaway? Kahit awan ti kayat mo iti kaarubam. Ay, mabalin ko ti mang tangdan, iti mang tulong kanyak, paray. Ay na. Ado mo tirik ko Ado, ti tangdan ko, iti asino man ang mayat amang tulong kanya. Ay, sapay kumaatag na nayon day nga adu ti apid mo. Nakatsamba ka ita.
Di mo amo iti masungan ngal aldaw. Ay, ikagumaak amayat akanayon ti apit ko paray. Maditikas ta. No darigat mao. Karubam met lang ti kaasitgan ang mga rayat kun ka. Soup drink mo man kagawad. Agtugawak pa'y man dito'y tirsinam. Agtugaw ka laang, ta mga laak itigat-gatangam. Ay, Adaw. Agyamanak. Sang kaibagada asan ang nasaya at nga inuman ti soup drink ngam naimas mo't ngamay. No niya pa'y tinaimas, isumat ti ibagada ama di kanon no kanayaw. Nay, apay ating makder ka ngay. Kilahat mo ti panagkuyam na. Hindi yung kuyam na kat agangin mo tay. Ay umayan at ito daw. Sapay, napigsan samag. Ay, inakpayakasan ti bilag ko ngay right. Ang mga numaabutan ni Tito daw. Na! Ayun, kalat mo ti panagkuyom na. Agangin pa yun. Agruod pa yun. Nay, ibaya ka bak nang tinapigsa ato daw. Inteng, saan ka di atudo day jay? Asus tudong agpaysa. Ay, agakastan iti iray. Biglang agtudo. Sa pa'y napigsan sa. Asus. Agawaam nga ron atayin ta agakasan. Matudwanan dagiti ireg. Ay, kalat mo't nga minti panagtudo na. Sa pa'y duwasa ko mati na ibilag. Ay, kasanuitan. Ay, naabutan ng ititudo. Ay, nairidit tumit itay. Saan ta ka nasigudan, hindi ingkuyom na. Ay, darasen takit di nga akasin dagiti ireg. Ay, badong, agreeng ka. Ungur mo tinapig sa atudo na ijayaan. Anya, tudon sa mga kwesan. Kasanon ti ado abilag ta nga irek. Aggunay tanga, ang mga numag na tidanong ijay kalsada kat maanod ti irikta. Ay, sinalbag. Kasano pa itan ngay. Sapay surutin ti danong ti kalsada no agtudo iti napigsa. Mga raw, awan mo't ngamin kanal itiigid ti kalsada. Ay, salbag kiday. Kasano day tuwing ngay. Darasam kiday, tagpatulong ta kadagiti kaaruba. Sayang no anudan ti tudo ti irik ijay kalsada. Ay, agpatulong. Imbag ano, dapat may at tumulong. Kit madaman tinapig sa ato daw. Karuba! Tulungan da kamay! Jay irik may maano da ni jay kalsada! Ay pangasiyaw! Tulaw! Da nga tumulong kada kamay. Ang mga akop ka na kiti matudtuduan nga irek. Unay ka ngaminan da ito atudo na ya. Bigla mo tay. Sinalbag kiti ti kastoy panaway. Luawan dagiti karuba nga may timulong. Naanod kat kumaamin nga iray. Uwin nga rin tuyang. Imbag man tayo may timulong nagidya nagakop iti irek. Kung nagpigsa ti daw. Iso asaan mo at tagtagibas sitan dagiti karuba. Rombang anasaya at kakadakwada. Nabainanak pa idi nakita kamay sa ni Cardo at timulong ang nagakop iti erikta. Uray siya nga raw. Timulong dapay anang ibunag anang itulod dito ibalay. Maamiris ko itan tuyang. Amaday ti aramid ka. Ngam si dadaan dapay lang at timulong ka data. Ay, nadamag ko tinapasamak iti irek mao. Apay ngamin ngayon bilag mo iti medyo nasalong. Naanod ka nga ron ti daduma. No saan ngay marayat ti karoba paray. Ang mga nutilaang naakop mi kinituyang kaw tinaisalbar may. Maawatam ka diti kaya't ko nga ipakaawat kin kaparay. Uray sang kabasit lang abanag ang maitulong ti karubam. Dakkel lata ti pakairanudam kadakwada. Wen paray, iso ang manipod ita. Saya ate ko ti makilangin kadakwada. Uray sana na saya at timpakitak iti kalabays. Imay da kami inarayat, idi kasapulan mi kinituyang ko titulong da. Wala. Ti agkakaaruba. Agtitinulong ken agsisinaranay. Ni Kapitan Enteng! Anya timbagan niya ang kalapapanan nantay. Iti kanumay sa akabagyan niyo. Kagap-gapunan sa kanu ija abroad. Nagsauran niya ang kail. Apay adi nakintugaw. Awan kanut mangkita kadagiti kakadwam atanod. Amumat asikalang titalken na kabayatan ti kaawan na. Sa bagay,
Ibagayon to nga rod kan kwa na. Ikan nagtumat iti pasarabaw. Mabalin ayamet, adi na kaikan no adda pasarabo da. Ang mga no jay di na kay kaya tulang ti itid no kanyak. Ay, saan mo't dungdungwan na kamot akaanakan na. Inawagan ka di ti kabagyan may ni Angkyle. Ay, wen, kwarog. Imbag tauray na bayag ije abroad kat saan nakalipat. Lubot kan, tamapantay di pangkag. Apay no padasan tamutin singasing ti kasinsin ko nga adda ijay Manila. Anya tinsingasing niya. Mayat ka no ijay Manila apagyanan, taado ka no ti trabaho ijay amasterkan. Anya kumangay at trabaho. Kumaano nakaadal ta? Tapno yung tagtrabaho ijay. Uray ka no saan anak kaadal makastrug. Ado ka no ti mabalin aserkan ijay. No sika, ado ka no ti construction ijay. Siyak mo't mabalin ko ti aglakaw. Mayat mo lang ata, timapan ijay. Apay no padasan tamo badong. Makapasyar kan makatrabaho tamat ijay Manila. Ay aguray pay, panunutin ta pay analay. Oh, kita ang ni Marituyang. Sumungad akaslada pakaragsakan na. Nakaisam mo't nga agpayso. Na Ay, sigurado nga aday padamag na. aday ta. Umayon. Ay, good morning ko kumaray. Ay, anya ka diti pakaragsa kamare. Mayat man ti kakatawa am ita abigat. Di kay tumang liplipat waun. Anya? Apay ko maalipatin na ka. Pumanaw ka aya. Dandanay ko kumaray. Urayak laeng no umanugot ni Badungkaw. Ay, papanam ko maray. Saan laeng asyak? Pati ni Buddy my love. Ag-migrate kami jay Manila. Migrate? Ada ka di balayo ijay? Ada ka di pagtrabahuan nyo ijay? Udno nga tati warwaras ni Nana Tuyang nga pumanaw da kanon dito'y kabildata nantay. Pumanaw kunam. Nakaamwam pumanaw da. Di tayo mati agwarwaras sa damag antay. Imbaga ni Nana Tuyang may mayat kano ti biyag day jay Manila ngam ditawi. Ay mayat no adda trabaho. Angim no awan ngay. Ay? Mayat nga tamo ti agyan ni jay Manila. No agabang kamot lang iti balay. Kan awan permanente a trabaho. Kasano ngay amayat. Ibagbaga na mapanda ka nun iti mabiait. Ay, kunakno da kami lang kan ni Marikwan ang tipangibagbagaan na. Pati gayam dagiti amin amasabat na kat ibagaan na siguro. Ay, adun ati makaamaw antay. Adda ka din nasarakam amang salda iti may sa akeleng atalon ba daw? Masiguradong ka diyan na saya ati kasinsin mo apakidagusan tanto ijay. Wun ko naktumag. Nasingput da di akasinsin ko. Isupay nga ron tinangising asing apadasan ta kanumot ti agyan ije Manila. No masiguradong laki day. Padasan ta ti mapandijay. Isaldak ti may sa akil lang at alon ta. Wun na. Imbag ije ta sa bali at trabaho. Saan tan alumutlut iti pitak. Kan saan amatapukan ije bangkag. No dalaki di mang salda iti talon ta. Mapantan ije Manila ako na. Agawaam nga ron nga ibirok iti mang salda. Way, nadan na kasaritak. Anayan na lang kano ti kwartana. Adapay ngamin kurang na. Nasayat nga rod no kasta, tapno makapantamag ijay Manila. Hello, insan! Nakaawag ka mag. Kaano kayo kadi nga umay ka ni Manong Badong, insan? Dandanen, insan. Sigurado ka day nga da trabaho ni Badong kaw no umay kami dita, insan. Ada, insan. Kadwana nilakay ko nga agtrabaho iti construction. Ay, wan, insan! Dandani kami umay dita. Agawaan niyo ko mga rod. Tapno awan sa bali amaala da akadwa da lakay ijay construction. Mala, insan, taibagakin ni Badong ko nga umay kami adagos dita. Sayang ti trabaho aserkan na.
Sige, insan. Urayan da kayo nga rod. Mangala kayo man kit didita itinatnatan. Ay, waninsan. Ado ti maala dito'y anak natang. Sige nga rodan. Bye-bye! Nangigmaw, jay imbaga ni insan ka. Adda ka no agur-uray ijay at trabaho. Ay, nangarod ije balay ti mangsalda ije talon. Ala, ingka nga rodan, tapno awan makaunakan ka ijay trabaho. Amangan no addan makauna. Umuna ka ngarod amapan mangalay ti nateng ta sumarunuak taw. Wen, tapno adda itugot ta ijay Manila. Ang damot siguro ti kwarta, akurang na, ije mangsalda. Kasanungay no kurang pa'y ti kwartada. Saan mo't siguro tayong karina nga itakanaw. Nasaya at nga rog no kasta. Ilakom kadidagitan at natang, Maray. Dagito'y laang daduma maray. Dagiti ngamin daduma alaan mi ije Manila. Matuloy kayo kadi amapan ije Manila. Tuloy na tuloy maray. Ah, Agyan kami mutin na ije Manila kin ni badungkaw. Babay talon kan bangkag. saan kayo kadin ngagsubli dito, oy? Namangan nusanon maray. Mayat kanu katibiyag ijay. Iso a babay talon kan bangkag. Di taga Manila kan taon. Ay kat siyempre oo naman maray. Hindi na ako magsusuon ng laba na mapan maglako ng natnateng. Sana nga, Maray, magkatotoo yan. Impa kita nga roday, nagiti itugot tayo Manila. Adan inyim pakay. Nayunan talaangan. Jay mo na natang inkarga kon iti karton tapno saan amadadaol. Sa pa'y manunga oras ti biyahe, sakbay ang makadanon tayo Manila. Nuwang nga rod, atidug a biyahay. Sa pa'y jak naruam nga biyahe iti adayaw. Sa nabalay, tano makadanon tayo di Manila, kat sabalin ti biyagta. Saanin nga agtaltalon ken agbangbangkag. Ay, sa pa'y kumangarod Sa pa'y naisaldan ti talon ta. Medyo ado matibagahi, oh, Maray. Ay, wun maray, panawin na para pupunta kami sa Manila. Ay, talaga ka din na doon na kayo agnaad. Of course, maray, doon na. Saan ka kumaamang liplipat kunak manan? Ikaw lata ang kumari ko nakagawad kwa ng Ay, oo, Maray. Si kakit di ati saan amang liplipat kung nandoon ka na sa Maynila. Ay, oo naman, maray. Hindi na ako makadagas ijay balay da maribanang. Pakisabim tulaangan kan kwa na, ha? Ay. Oo, Maray. Sige, Diyos nang kumuyog ka na kayo, itipapanan nyo kung saan. Sige, maray. Diyos mo't ang agbati ka na kayo. Bye-bye! Ay, Maray, gumatangak man. Anya tigatang Maray. 5 basanda marituyang kan kabadong, napandan ije Manila. Ay, saan dangatan nga agsublay? Tano agpakada da, kaslaawan plano dan nga agsublay. Kasta nga rod tito no ti panagsarsarita itay ni marituyang. Saan ta ka no amang liplipat? Imposible asaan da nga agsubli ditoy. Katawan mo't balay da ijay, Maray. Dayta ti padaanan ta, Maray. Ngam panagkunak, agsubli dan tumot laeng ditoy. Ay, wala, Maray. Awan kas iti nakairwaman adiso. Ti ayan, ti bukod, abalay mo. Dito'y pailaayan tayo akabildatan at tinapatag kanyak, Maray. Hello, insan. Ayan niyo ka din. Dandani kamin ijay terminal, insan. Umay na kamin to sa baten ijay terminal, Ta saan mi nga amuti turturungan mi dita Manila. Wen, insan. Agturong ako ijay terminal. Sige nga rod, insan. Sapay adadakkel a karton nga awit may. Agduduma anat natang ti kargana. Ay, nasaya at nukasta, insan. Ay,
Huston to, numakadanon kayo ijay terminal. Ay na, magagaranak pa yan ang makadanon dita. Ayan nyo, insan. Nasaya at nukasta. O sige, huston to, numakadanon kayo ijay terminal. Magagaranak pa yan ang makadanon dita. Ayan nyo, insan. Mabiit laeng nga urayan dayta. Madamdama, nakadanon kayon to ni Jay. Imbag kini ba dun ko ata nakaturog iti tugaw na dito nagtibas? Diin turog mo kumamot, insan. Diyan nga rod makaturog. Tamagagaranak ang makadanon dita Manila. Sige nga rodan insan ha. Agkikita tayon tulangan inton madamdama. O sige, insan. Bye-bye. Badong, basit ti balay tayo di kabiltatan. Ngambas-basit pa ito'y boarding house a paggigyanan na. Pati katray nagtuon, ada katray iti ngataw. Uwin nga rad, nakurtinaan lang ti pagturugan ta. Sa bali pa iti pudo na dito. Ay, kasla sa anak amapnak iti maimay sa ventilador nga usar tayo. Kasto'y gayam di tayo. Mangrugiak ka nun inton bigat. Kadalawas ka na, ti pa nagswildaw. Imbag ata saan abinulan, mapayag nga urayon. Ay, jak maanusan ti pudot na ija pagtrabahuan may. Sigurado, ngawan ti ventilador ijay. Kasanungay an usanda ditoy. Ay, maikawa tala siguro, tagdadamo ta ditoy. Siguro Imbag ija kabildatan tanong na pudot. Kit mabalinta amapan agpaangin ija sirok ti kayo iti aldaw. Kaano nga sumangpot niyang kailan tay? Ay, Jack amo, kwarog. Saan mo't nga rod ang makaawag? Taawan signal iti ayan na. Medyo nabayagan mo ti jay Saan lang nga pimasyar ti inaramid na ijay? Win nga rod Ado pa yan timang sapsapul kan ko na iti barangay hall. Ang mga nun nakalipat ang tay. Ay, imposible mo't nakalipat. Nalipatan na ka din nga iso ti kapitan dito. Kasano nga iti kinakapitan na no nakalipat ako nam. Ang mga noda sa bali apakay aywan na ijay. Isu adinan kay ti agawi dantay. Ay, adakan kwa na daytan. Nulipatin nanti kinakapitan na. Di mo't matagtagar ti kasinsin mo to yan. Wan nga raw, siyak pa yun ti agdalos kas kadagluto. Kunak manukuna na nga damaster ka na trabaho di tayo. Di nagaplayak ka dagiti kanumot ubing ti kaya da. Saan akas kanyak anataanganun. Malmalpasan dyan aramidin may. Kunada ano malpas, kit aguray kami kanumanay, ti sumaruno at trabaho. Sinalbag ti kastoy. Nagilat ti balay. At dapay la gargarat anay nayon. Batong, Nangag mo tayo. uy, ay, lumaalam ti sweldom, agawid tan iji kabildatan. Nagregat tibiyag dito, magatang amin aburong, awan pa'y madawat. Marunggay kas kadaugot ti kamuti, gatangan amay. At ito ti sweldo to yan. Nagsweldo kami itay. Awan pa'y kano trabaho may. Aguray kami kanupay, no awagan da kami. Ay, bagkatum ki din day tamay sabay on, tay bagkat kumutibay sa. Agawid ta ki din iji kabildatan. Malamot tayo. Adamo na trip ako na da. Intakit din. Diyak kaya dito yun. Saanan ang nasaya ti kasinsin ko. Mayat lang ididamo. Ngam ita, kanayonan anak kami suaw. Nagpakada ka din. Di sakbay arimwar. Imbag akon ano sumangput ka kat agawid tan. Nyati ko na ngay. Kasla ka naragsa ka na pimanaw. Ay, just kida iya babae. Aging baba nang. Nagragsa ka kidiado ti insangput ta natin. Idagangay kanayonan anak kami suot. Si Kamat Maray, ay simangput kayon. Kunak man no ijay kayon Manila nga agyan ako nam. Ay, kunak no nasaya at tibiyag ijay Manila. Saan magaya maray? No awan bukod mo abalay ay nagrigat. Ay,
Dumalata ti makuna akabukbukudan, Maray. Maaramid mo amin akayat mo. Ngam tay makikabkabalay ka. Husto ka, Maray. Iso asaan ko pa'y lang nga iso kat ti kabildatan ijay Manila. Kat, kasanun nga ti insaldayo atalon yaw. Ay, kat sakaun mi tatalunan mi mo lang, Maray. Ay, di agsubli kamot lang nga agtalon kan agbangkag. Imbaglaangan at agtalon kan agbangkag, taawan mang mismisuot kanya. Ay, wen umanugot ka nga rod iti daytoy. The best pa lang ti barangay tayo akabildatan. Aywon, Maray, iso nga uray ko nam apim manaw manan ni Kapitan, agsubli mo lang dayjay dito'y kabildatan. Tay kunadan, awan makaartap iti home sweet home. Ay, umanugot ak itimbaga, Maray. Saan ko nga isukat ti kabildatan? Ni Kapitan Anything. Ay, unay ti taermon ka anakan. Ay, ada ka din napagwen mo, takas tamot ti itsuram. Payamas daw kaya unong nataerak ang gail. Ah. San ka dingad na iti dara tayo tinataer? Ay, ada nga agpaiso iti dara tayo ti kinataer. Nga malas mo, saan akaraman ti rupam? Uncle Mike. Ah. Malakmot ngamin kada kaya. Ay, di ka mangiramraman, ta nakaasawa ak iti nasa pangaidan. Nujak agkamalikit, 24 ko iday. Sika ngay, manutawon mo, kawang pa asawam. Apay, asawa ay ati mangipakita iti kinataer. Ay, manumantikas kan ka iti puli tayo, analakayan abara. Anya ka diti pampanunutan man nakatugaw dito sirok ti kayaw, kuarag. Mano ka di titawan niyaw, idi nagasawa kayo kininana tuyang tata. Apay nadamag mo pa'y dayta. Nujak agkamalay, kat awan sapay 25 idi nagkalay sa kami kanituyang kaw. No kasta, dandan yagpada kayo kinaangkal iti edad, iti nakikalay sa kayaw. Uwan samay, nagsaruno kami idi nagkalay sa. Kasta ka day. Apay nadamag maw, ada ka di plano may tamakiasawa. No, dalakit di mata pa ikalay sa kanyak, tata ba daw? Ay, agalibta ka ang amen. Ay, malastrip kan, lukaw. Anya ka di ti inaramid maw, anang pasungbat kininana tuyang. Gumatangak man itilayakan sibuyas, Marilas trip. Anya amarila strip asasawam. May mayat adenggan tila strip ngem tibaak. Saan ka day, Maray? Uray la stripak tanapintasak mat. Sa anak ana uyaw. Adda di tati na uyaw ako nam no napintas. Ngem, agkurkurseng ken rinangyad. Na, mangin insulto ka kaday, ha, Maray? Sinong batak laang matimbaga, Maray? Adda ka di rangyad ken agkurkursing ka aya. Jak manamukon ka. Tay gagatangag kit day, tama panakaw. Tay bayad mo nga rodan, money down. Mala, tapno di mo mut ko na. Day tati bayad kaw. Nasaya at mat. Ngamen, amangan man na nainton maalam kat ibagam nga utang. Maray, kasla adda kasuron mo abigbigat. Ni man marituyang. Inawagan dak itay iti last trip. Last trip. Ay, Taapay inawagan na ka iti kasta. jakman amukin ko na Maray. Isukit din ti masoron, idi imbagak nga orelas trip, akta napintasak. Saan akas iti dadduma ditang agkorkorsing kan rinang yad. Day tati kunadaan ng insulto, nga nagbalatakkan ko na. Saan ko nga imbaga day jay? No, saan nga iso tinagsao iti saan ko akayat? Ay, mas daawak man kan ka no maminsan, Maray. Napintas ka. Ang apay, adi ka nakiasawa. Ay, kinay kayat kong ti agmay-maysa, ngam ti makiasawa. Ang mga numakatumpo ng iti agbalin na parikot ko. Saanan? Adda ka di makagapaw, iso adi mo kayat tinakiasawa.
Adda ngamin kakabagyak ang asawa. Ngem, nagbalin a parikot dati asawa da. Adda mamartag, adda manugal, ken adda sadot. Jay, babae ti kakaasi amang isaksakad kadagiti anak da. Italaang ang naibaga kanyak ni Marikwa ng tipadas na itibiyag. Iso asaan ang nakiasawa. Anyat imbaganakan ka. At dagayang buteng na. Iso adi na kayat tinakiasawa. Na, anyat kabutang na ngay. Adda kanu kabagyanda a babae, anak asawa iti manugal, mamarteg, ken sadot. Nakakaasi kanu dagijay a kakabagyan na anang isaksakad iti pamilyada. Naira na laang met. Saan met nga amin ataot? Kasta ti pagbutbutangan da. Agam, maawatak ti sitwasyon na. Ay, no maminsan ba nang? Amun analaing ti katatao ti may sa atao? Sakbay nga agsagmak ka. Ituloy ko man na damagin jay damdamagak, tataba daw. Kasano na pasungbat mo ni nanatuyang? Awan pa iti cellphone iday. Indalan ko iti surat, ipanagaram ko iti kingkwa na. Kanayon mo asuratan iday? Ay kitwa na. No sardam iday, balkutag iti bataw ti surat kaw. Ibarsak kaw iti tawada. Tay gagara na nga ilukat. Ibarsak kumutay ti surat kaw. Apay adi kay pay lama pa ni Jebalayda. Takasari tayo iti personal. Istrikto nga min di amana. Ti kaya da, kiti adda mabalin na ti pakiasawaan ni tuyang kaw. Kaya't yung asawain, bambantayan dati ruangan, ngam idaldalan yung matijay tawa ti minsahiyaw. Wain, masiriban dakidain ti ama ni tuyang ka. Kustagayam. Hindi kwan, di damaw nga daing kabil ko nga agdan iti batog ti tawada. Umulog mo tin ni tuyang ka. Kahit makapagsarita kami mo tayo na di damaw. Mayat mo ti inistorya kanyak ni tata ba daw? No kasano na napasungbat ni nanatuyang. Taapay ana istorya na, no kasano ana pasungbat na ni Marituyang. Tapno isu kumamat ti aramida ka amang pasungbat iti balasang. Saan ngagpapada ti babae? Ada na arti? Ada saan? Ngunit ti kayat yung asawain. Amon pa'y analaing ti kababalin ti may sa abalasang sakbay nga armam. Saan mo nga arman adaghouse? Mga no ada pagbabawyam iti udi na. Apay ngamin ano makakita kiti balasang, katagbalinak matin atukmam, kaslag sanod matin ti dilak. Ay, awan na. Agbabaak ka talaga, iti unag ti pantalon mo. Papanamon, last stripe! Ay, sana kala stripe. Makaasawan to pa, di dudugan na balikbayan. Siyag tulakit dahin. Kunam tanda kwarta na jay balikbayan, iso akayat da. Apay, balikbayan ka. Uray sana ka balikbayan, tanataraki ak. Nataraki kunam dita. Saan mat nga agsaon no sumango iti balasang. Agarami dakto iti agdan, napagnaan ti balasang. Anya, pagnaan? Wine, agsurat akto mait. Kat ibarsak ko iti tawa ti ararmak a babae. Apay ba daw? Imbagam ka dikin ni Kwarog, tinaramid mo anagaram kanya. Wain, tinamag na. Tamno ka nung makaasawa mo tayo. Ay sinalbag ka, apay atilay bagbagam ngay. Baring makaasawa mo di tao na. Nung makaasawa, kahit adda pakilanitan. Pakilanitan nga. Isumay, no agpadaya ni Kwaraw, adda pakipanganan. Dayjay, tikunak nga agpalanay. Malanitan tingiwat. Nagkapsot ka na ya. Makita man no epektibo tinsorom kini Kwaraw. Di na ka nung maiturid ti agsaw no si sasangaw. Ngam no agsurat, mabalin na nga ibaga ti kaya na nga ibaga iti babae. Saan aya na sigbat di balasag da pare si Mahon? Ni ka disability dakdakamatin niyaw. Una no sabil tinaga na. Iso lang mo ti balasang nga anak na. Adamot asawan ti dado mga anak na. Sa bagay, ay nasingpot da di asabayl. Ay! Naisam mait no agsabat kami. Amok met kay
Kat amunak, mate. Ay, isula nga ti Sir Patamtam no makaasawa ka. Isan aparekot ti pag-asawa. Basta adalaki di masirpat mo. Basta na kayon to ti makamu, Ewan, bahala ako. Sige, taramidak di insuro ni tata ba daw? Ah, Ibagak amin iti surat ka, o ti kayat ko nga ibaga. Basait man pa ito insurat ka. Sakbay nga itid ko kini Isabel. Dear, biyag to'y biyag kaw abumakay. Agsipaw, tatinamaan day ta pusaw to'y pusaw. Aldaw rabiay, ajak makaidna. Dawataken ka nga agasam kuma. Babaan itiyaan nugot mau, iti singasing ka. Ipalubos mo ka day, ako kwa ka. Kan kukwanak mait. Tuy agrayo unay kan ka. Kwaraw. Ayos, eh? Mapahan ako ni tibatog titawad ha. Kat ibarsak ko day tuy surat ka. Papanamon ko raw, agsip nga day. Day naramit ko asurat, tata. Inakman ibarsak iti tawad na Sabel. Sige, takaduain ka. Nulakit makitam nga da ni Isabel iti batog titawa. Isinyas mo nga da iparsak mo. Tata. Mayat nga agpay sutin suro ma. May bagak ti kayat ko nga ibaga, baban iti surat. Ay katwa na. Nung managbabayin ka, kamayatan ti surat. Tapno saan ka mababayin nga agaram. Hindi ritso ko nga ang imbaga ti kagaraken kwa na. Sa nabalay, ta imbagamit ni Uncle Kaw nga iso ti makamu iti panangasawa. Ay na. Sigurado mangaro din ti palanit dito kabildatan. Nagdamagakit di ta kano nga to ti antikwarto ni Isabel. Di ta baba ti kwarto dagiti dadakkel na. Kitain taman nga raw nung nakalukat pa iti tawad ah. Nakalukat nga agpaisaw. Nga medyo na nga tumatibalay da. Yung medyo dakil abataw ti pangbalkot mo. No basait ang mga nusa na dumanaw. Tata. Mangkitak man nga rod iti medyo dakdakkel na bataw. At Di bato iti igit ti dalan. Kas lagam-gam ti ubeng. Dayta, makadanon dayta. Aw, mabalinday ito yan. Sana balay, tanalaingak mit abumarsak. Sigurado ang makadanon da ito iti unag ti balay da. Dito'y baraw. Waya-waya ti tawa. Iparsak mo. Sige, ibarsak kaon up. O nagaw! Hoy! O nang barsak kanyak! Ha? Ayon ti irgan ka! Ta irganag tinang barsak kanyak! Ha? Irgan ka now. Ay, delikadon. Tarayay! kapay nga agan anang sab ka. Inaramit ko lang matinsuro ni tata batong angkail. Anyat insuro na. Agsurat ka now. Ta ibarsak ko iti tawa ti balasang. Ay inaramid mo mit. Unang kail. Diyak mo nga day ti amana. Kat nataman iti imbarsak ko abataw. Ha? Sapay medyo dakal di imbarsak ka. Iyay. Anyangan ti kunada. Ayun tay irgan kon na may. Ay sus. Iso nagtaraya ko na. Apay insurat mo pa. Patinagan mo ijay surat nga imbarsak mo. Unang kail. Ay. Tuy agrayo unay kan ka. Kwarog kunak. Ay, awan lat di insursuro ni pare badong. Ay sigurado nga may agrire iji barangay ti amati balasa. Ayan tayo bastos sa kanakam, kapitan. Apay ka di paray. Pagsaritaan tayo no nyaman day ta. Binarsak nakit din iti unag ti pagtangak. Kastoy pare. Insuro ka no ni pare badong nga agsurat. Sana ibarsak iti tawat ti balasang. Nunatak nang day ta kanakam, agparang kumakanya. Kat ipakada ng arman na ti anak ko. Kwa, managbabaing ngamin kit. Makitam, ti kamuol dito muging ka. Ha? Kaslakit din at dasarak ngagtubtubaw. Kwa, siya kunti dumawat iti dispensar paray. Ni ngamin pare badong, tila isursuro na. Ay, sumang kasalbag mo't na badong. Kwa. Gaputa medyo nataanganan ti anak ko. Bumakit ako nada. Kat surat lang nga, ti panagaram na. Kwa, ta ibagak tuman, ta may agpakawan iji balayo pare. Saan nga agkam-kamaling agpakita day ta kaanakam? Ta mga no irgana.
Imbag ata di na igam ti ergan na. At ako makapinaltugan na babahan ni ti ergan. Timaray kami adago sina. Naitake matamaan iti irganay. No ngay mata tinatamaan, dikit bulding a dinauras. Nukas lagam-gam abato. Sigurado akam muol ti matamaan na. Ay kato na. Nangag ko pa yung araw ti panagdisuna. Nasakit laki di dayay. Kumpormi nga mintin sursurom. Kumaano pud no nga iso ti naramid mo kanya kiday. Kung kunaklang mat ngamimpay-pay sumit ni Kwaraw. Inton sumarunaw, di na kan patyo ni Kwaraw. Anya nga ita. Apay ngamin nakas jati inaramid mo. Nimot kami tatabadong angkal. Ay, adan kan iti usto a panunot. Saanan anas kan nga ibagat ti sabali ti aramidam. Tibukod mo apang lakagan ti aramidam. Unang kal, ramatak tibukot ko ataar, kan panglakagan. Saan ko nakasapulan pa iti tulong ni tatabadaw. Kasta ka na kan. Awan ti puli tayo nga uto-utaw. Taer ken nasirib iso. Ituloy ko latang armen da dya sa bail. Uray kasurunak ti amana. Kasta ti kayat ko kaanakan. Suportaran kamit kat. Unang kail, so anak asumukaw. Tasyak tinaturaid kan nasiglat at chiptanaw. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?